हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी रो आउ गोटे फ्रेश वीडियो रे मु सुब्रत सर वेलकम करछि। पिले गत वीडियो रे जो भलिया मु हमर सेकंड सेमिस्टर रो पिले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म रो यूनिट 1 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब पिले देइथिली जो माने पिले वीडियो देखिनो जाई कि पिले वीडियो चैनल रे रहिछि देखि दबो आ से वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी से वीडियो रो लिंक टा पिले मु देइ देबी ठीक अछि। जो माने भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पिले टिल नाउ जॉइन करनो এই নম্বরে জস্ট খালি 9090171794 এই নম্বরে জস্ট খালি পেলে গোটে হাই লেখিকি সেন্ড করদব কমপ্লিটলি ফ্রি রে মু তুমକୁ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আড করদেবি। প্লস 3 ପାଇଁ ଅଲଗା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ 2 ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିଛି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲେ ରହିଛି ଓକେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ବି ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇଛ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ ଲେଖିଥିବ ତାପରେ ଭିଡିଓ ପିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଦେଖୁଥିବ ଯେତେ ପାରୁଛ ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଚାଲ ଓକେ। ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତୁମ ଉପରେ ପିଲେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲେ କିଏ କେତେ କରିଛ ଓକେ। ତ ଚାଲ ଡେରି ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲେ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଯୋଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ ରହିଲା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এই দুইটা কোশ্চিন পিলে আনিছি কোশ্চিন নম্বর 1 রে সবু রয়েছে 2 মার্কস 3 মার্কস আর 5 মার্কস র কোশ্চিন পিলে আউ তারপরে 2 নম্বর কোশ্চিন রে লং কোশ্চিন গুড়া আছে। তো ফার্স্ট কোশ্চিন দেখো পিলে স্টেট বায়োট সাবার লো র পিলে স্টেটমেন্টটা লেখিও স্টেটমেন্টটা जो বড় স্টেটমেন্টটা পিলে থিলা তা সহিত ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা বি পিলে ইনক্লুড করিও মনে রাখতাও। বায়োট সাবার লো র মু খালি জস্ট খালি টিকে দেখাই দউছি পিলে तुमको এইটি অরস্টেড এক্সপেরিমেন্ট তারপরে রহিতলা বায়োট সাবার লো পিলে এই বায়োট সাবার লো র স্টেটমেন্টটা পিলে লেখিও এই স্টেটমেন্টটা আগে লেখিও হলা। তো বায়োট সাবার লো স্টেট দ্যাট এটা যাহা স্টেটমেंट কইছি পিলে লেখিলো লেখি সারলা পরে এই স্টেটমেন্টটা কু লেখি সারলা পরে লেট अस কনসিডার পার্টটা পিলে তুমি ইনক্লুড করিও কোন কইলি বুঝি পারছো না নাই। এইটু পুরা লেখা স্টার্ট করিও ফার্স্ট স্টেটমেন্ট হেডিং দো বায়োট সাবার লো র স্টেটমেন্ট এক্সাম রে পড়লে এইটু লেখা স্টার্ট করিও পুরা এতি পর্যন্ত লেখি সারিলা পরে এতি পর্যন্ত লেখি সারলা পরে কি এইটু লেখিও লেট अस কনসিডার পিলে হলা। ডায়াগ্রামটা করিকি লেট अस কনসিডার কেতে পর্যন্ত লেখিব না এতি পর্যন্ত পিলে তুমি লেখিব ইকুয়েশন 5 পর্যন্ত রুহ 5 নো ইকুয়েশন 6 পর্যন্ত পিলে লেখিব ইকুয়েশন 6 পর্যন্ত লেখিব। কিন্তু মু খাতারে কো ভলিয়া পড়াইলি খাতারে পড়াইছি আগ লেট अस কনসিডার পড়াইছি তারপরে লেখিছি স্টেটমেন্ট কিন্তু এক্সাম রে তুমি আগ স্টেটমেন্ট লেখিব তারপরে লেট अस কনসিডার পিলে লেখিব ওকে। ঠিক ଅଛି। ତ ଏଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ ଷ୍ଟେଟ ବାୟୋଟ ସବାର ଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲୋରେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଲୋରେନ୍ସ ଫୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୋଟ ଖାତାରେ ରହିଛି ପିଲେ। ଲୋରେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ଟା ମୁଭ କରୁଥିବ ଇନ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ବୋଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତାପରେ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଫୋର୍ସ ଟା ପଡେ ଭେକ୍ଟର ସମ୍ କରିବ ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆସିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆସିବ ତାର ସମ୍ ଟାକୁ ଭେକ୍ଟର ସମ୍ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କଣ ନା ଲୋରେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଟା ପିଲେ ଲେଖିବ QE ପ୍ଲସ ଯୋଉ QE প্লস जो क्यू ভি ক্রস বি থিলা সেটা সে এক্সপ্রেশনটা ওকে। তারপরে হোয়ার করকি ডেফিনেটলি পিলে লিখিব যাহা বি এক্সাম রে ফর্মুলা লিখুছ রাইট কইলা মানে ফর্মুলাটা খালি লিখি দব কিন্তু হোয়ার ডেফিনেটলি লিখিব হোয়ার যদি পিলে ন লিখুছ এক্সাম রে মার্ক কাটি দেবে মনে রাখতাও। তারপরে সি হলা হাউ কারেন্ট লুপ বিহেভ এজ এ ম্যাগনেটিক ডাইপোল পিলে ম্যাগনেটিক ডাইপোল ভলিয়া কো ভলিয়া বিহেভ করছি তার ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্টটা পিলে বাহার করিব হলা। কারেন্ট লুপ এজ ম্যাগনেটিক ডাইপোল जो পিলে পড়া হইতলা এই ভলিয়া ডায়াগ্রাম করিকি সেই ডায়াগ্রামটা পিলে করিকি ক্যালকুলেশন করিব বর ম্যাগনেটন পিলে ভ্যালুটাକୁ মনে রখিব হলা এক্সপ্রেশনটাই মনে রখিব তার ভ্যালুটাই পিলে মনে রখিব। তারপরে ডি হলা স্টেট টেম্পোরাল সার্কিট ল জানি পড়ছ তো কোন কোন কইয়া পাই মু চাହୁଛି পিলে কোউ জায়গায় রহিছি প্যাড সবার লর লং কোশ্চেন গুড়া পরেইকি সেটা আছে হলা। ম্যাগনেটিক ডাইপোলটা এই সরি কারেন্ট লুপ এজ ম্যাগনেটিক ডাইপোল এইটি আছে এইটি ওয়ার্ক ডন বাই লরেন্স ফোর্স তারপরে রয়েছে এটা কারেন্ট লুপ এজ ম্যাগনেটিক ডাইপোল পিলে হলা। এটাକୁ লেখিব তারপরে পুরা বর্ন ম্যাগনেটন जो এক্সপ্রেশন ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ এই যে এটা পিলে ହେଲା EH বাই 4 পাই এমই এটা হলা বর ম্যাগনেটন এক্সপ্রেশন এই এক্সপ্রেশনটাକୁ মনে ରଖିବ তারপরে তার ভ্যালুটাই পিলে ହେଲା। ভ্যালুକୁ পিলে মন ধ্যান ଦେଇକି মনে প্র্যাকটিস কর যেতে প্র্যাকটিস করিও ডেফিনেটলি হব। তারপরে স্টেট এম্পিয়র সার্কিটাল ল পিলে তাকে স্টেটমেন্ট কু মনে রাখিব ডিরাইভ এন এক্সপ্রেশন ফর এম্পিয়র সার্কিটাল ল ହେଲା এম্পিয়র সরি এম্পিয়র্স ল ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম অফ এম্পিয়র ল পিলে এম্পিয়র সার্কিটাল লটাই পিলে ইম্পর্টেন্ট ହେଲା এম্পিয়র সার্কিটাল ল এটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম অফ এম্পিয়র্স ল বা সেভଳିଆ পড়ি পারে বা ডিরাইভ দ এক্সপ্রেশন ফর কর্ল অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড भी एग्जाम रे पिले पकई देई पारे। राइट डाउन द तापर कहिछि एफ रे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रो एक्सप्रेशन टा पिले बाहर करिवो नहले 1 मार्क रो शॉर्ट क्वेश्चन पड़े पिले डेल डॉट बी हला केते हुए 0 हुए हम एनिचु डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टा केते हुए ना सर 0 हुए। तापर जी हला राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए करेक्ट लूप जो बिना cos थीटा पिले थिला बिना cos थीटा माने पडुछ ना नै टाउ इक्वल टू बिना cos थीटा BINA cos थीटा यार एक्सप्रेशन डेरिवेशन मु बारंबार कहूची 5 मार्किया तमर एथरो पडियो पूर्वरु 5 मार्किया क्वेश्चन पडु नथिला फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम ଦେଇଛ ତମେ ଜାଣିଛ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି ତେଣୁ ଡିରାଇଭ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କହିଲା ମାନେ 5 ମାର୍କ ର ପିଲେ ହେଇଯିବ ଓକେ। ଆଉ ଯଦି କେବଳ କହିଲା ରାଇଟ
রাইট ডাউন এক্সপ্রেশন এটি जो भाया लिखी राइट डाउन माने जस्ट लिखिदब तुम खाली एक्सप्रेशन बिना कस्थिटा बोली होयार करके लिखिदब बीटा कौन आईटा कौन एनटा कौन एटा कौन थीटाटा कौन तापर ए छला पिले राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीडीआर इन बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर हला सीडीआर इन बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर को भलो भाबरे पढियो तो जस्ट खाली पढियो थ्योरी रहिछि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पिले एटा को भी भलो भाबरे पढा करियो पिले एठु आउ सिलेक्शन करियोनी बारंबार कहूछि एगुडा सिलेक्शन करिकि मु सिलेक्शन रु जतिकि पाठ अछि ताकू भलो भाबरे देखिकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिकि मु देइछि सिलेक्शन आकु आउ पिले सिलेक्शन तमे करियोनी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी फॉर्मूलाटा पिले डिराइव करिवो बारंबार कहूछि राइट कहला माने फॉर्मूला लेखिकि होयार लिखिवो डिराइव कहला माने डेरिवेशन पिले करिवो हला या सहित जदी टाइम पिले परमिट करूछि लोगारिथमिक डैम्पिंग टाइप पिले पढि दिथिवो हला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो बढिया पढुछो लोगारिथमिक डिक्रीमेंट जो थिला बा डैम्पिंग थिला ताकू भलो भाबरे पिले देखि दिथिवो जदी टाइम परमिट करूछि पिले तापरे लॉन्ग क्वेश्चन देखो 8 मार्किया बायोट-सावर्त लॉ रो पिले यूज एप्लीकेशन यूजेस ऑफ बायोट-सावर्त लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर जो स्ट्रेट कंडक्टर ता पिले थिला हला कि म्यू 0 आई बाय केते थिला म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर ई फार्मूला ता पिले थिला यार डेरिवेशन ता पिले जदी प्रीवियस ईयर रे पड़ी थो ताले एक्सिस ता को भलो बाहर करिवो एक्सिस रे एनी पॉइंट रे जोटा हला कि तो इटी सेंटर बाहर करिया पई कहले भी सेंटर पई इंडिविजुअली बाहर करि हबो नले भी एक्सिस बाहर कर साला परे से डिस्टेंस और रेडियस रो वैल्यू ता को पिले रेडियस जदी नै थिबो ए एर वैल्यू ता को पिले 0 पुट कर देला माने हे जो हमर सेंटर पई हला कि बायोट सावर्त लॉ रो एप्लीकेशन बहुत भलो भाबरे पिले एप्लीकेशन ने बुझाइछि लॉन्ग क्वेश्चन भलो भाबरे पढाइछि ताकू प्रैक्टिस करथिबो जत्ते प्रैक्टिस करिवो निर्भुल भाबरे एग्जाम रे लिखिवो ओके तापरे बी रे यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलिनोइडल एंड टोरॉइडल कॉइल पे गोटे पड़ी पारे दुईटा सारा भी पड़ी पारे सोलिनोइडल पई मैग्नेटिक फील्ड केते हेबो आ टोरॉइडल कॉइल पई मैग्नेटिक फील्ड पिले केते हेबो एम्पियर सर्किट लॉ रो एप्लीकेशन पिले और रे कहिछि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हेल्महोल्ट्ज कॉइल पिले हला हेल्महोल्ट्ज कॉइल पई केते हेबो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जदि तमर हेल्महोल्ट्ज कॉइलटा गत वर्ष पड़ी थो ताले एटाको डेफिनेटली देखिवो आ जदि एटा ऊपरटा पड़ी थो ताले तळटा निहाती देखिवो आ जदि गोटे ही पड़ी नथिवो दुईटा सारा देखिया पई पड़िवो आ कोन जेनेराली तथापि किछि यूनिवर्सिटी रे कोन होची कि भाग्य अति जतले खराब पडुची गत वर्ष भी गोटे यूनिवर्सिटी रे मु देखिथिली क्वेश्चन किछि रिपीट हितला हला कि फर्स्ट सेमिस्टर रे क्वेश्चन रिपीट मार लॉन्ग क्वेश्चन उडा रिपीट मार देला तो जेनेराली रिपीट हुएनी क्वेश्चन गत वर्ष जोडा पड़ी थाए सेटा जेनेराली पड़ेनी तथापि ग्यारंटी थपिले देई हबने ना जदि तमे 94 93% टारगेट पिले रखुचो सब गुडा पिले करिवो सब गुडा पिले करिवो जहा जहा दउची ए लॉन्ग क्वेश्चन गुडा सब गुडा करिवो आ नहले जदि तमे सिलेक्शन एठू करिवो को टाइप रो करि परिवो और रे मु देछि जदि गत वर्ष एटा पड़ी जितला 2024 रे धरा जो एटा पड़ी जितला त 2025 पई एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला कि तम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखि करिवो आ जदि क्वेश्चन तमे पाई न क्वेश्चन देखि न बा भलो नंबर रखिया पई चाहुचो और गुडा भी करिवो सब गुडा भलो भाबरे करिवो रिपीट हले भी क्वेश्चन जो भले हमर पिले मार्क हमें पाइबा भूल हमरो हबो नाही तापर सीटा हला डिस्कस कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ पिले बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर बहुत भलो भाबरे पिले बुझाइछि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस इन आरएलसी सर्किट पिले आरएलसी सर्किट रे क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस रो एक्सप्रेशन ना बाहर करिवो ओके तो तमे जदि चाहिबो एटा जदि न करिवो ताले बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर को निहाती पढा करके जीवो निहाती पढा करके जीवो आ गत वर्ष जदि बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर तम यूनिवर्सिटी रे पड़ी जाइछि ताले आकु निहाती श्योर भलो भाबरे पिले पढा करिवो तो एटा सरी गला हमर पिले यूनिट 2 रो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होची कोन कोन पिले पढी पारिवो 2 मार्किया 3 मार्किया ओके तो ठीक अछि पिले एटा हला तमर सिलेबस थिला यूनिट 2 रो एटा सिलेबस टा सिंपल रहिछि अल्प टिके छोटो यूनिट टा बहुत बेसी पाठ भी पिले नाही और जो माने भी सब्सक्रिप्शन नैचो भलो भाबरे ताकू पिले प्रैक्टिस करो आ जो माने सब्सक्रिप्शन नै ना हो भी ताकू भी भलो भाबरे देखि दियो जति सिलेक्शन पिले देली आकू भलो भाबरे पढि देई पळै जाओ डेफिनेटली एग्जाम रे बहुत भलो रिजल्ट पिले हबो ठीक अछि तो एटा हला हमर सरी गला पिले ताले यूनिट 2 टा नेक्स्ट वीडियो रे मु आनिबी पिले यूनिट 3 रो जहा जहा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन पिले रहिबो ओके तो देखा हबो पिले नेक्स्ट वीडियो रे भलो भाबरे पिले प्रैक्टिस करथाओ मोर गोटे ही अनुरोध पिले लेखा प्रैक्टिस जत्ते लेखा प्रैक्टिस करिवो डेफिनेटली तमे भी टॉपर हबो नहले बहुत भलो नंबर पिले रखि पारिबो हला टॉपर यूनिवर्सिटी जणे गोटे यूनिवर्सिटी जोटे टॉपर हबो एठू यूनिवर्सिटी टॉपर गुडा एठू पिले बाहर जंदी स्टडी एंड स्टडी रू पढी की पिले बाहर जंदी यूनिवर्सिटी टॉपर तणो तमे भी सेही हिसाब रे डेफिनेटली टॉपर हवा पई ट्राई करो नहले 90% एबव जो भले हमर फिजिक्स ऑनर्स रहियो पिले फिजिक्स ऑनर्स रखी की मो पाखरु तमे पढी की जदी 90% मार्क रखि परिबोनी 85% मार्क रखि परिबोनी ताले मते भी खराब लागियो पिले तुमको भी पिले खराब लागियो तो चेष्टा करो बहुत भलो नंबर रखिया पई आउ सेटा निर्भर करछि मु बुझाई दे सारला परे तमे केते लेखा प्रैक्टिस पिले करछो मु गाइड करिया पई मु अछि तमे खाली प्रैक्टिस करि चलो पिले डेफिनेटली रिजल्ट बहुत भलो हो देखा हो पिले नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन पिले बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट